नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि मे मास 7 तारिख बुधवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, आज ओडिसा रो 12टी स्थान रे हेबो मॉक ड्रिल। एयर स्ट्राइक हेले केमिति रहिबे प्रस्तुत। देशर गृह मंत्रालय बुधवार देशर 244 टी जिल्ला रे एकाकालीन मॉक ड्रिल करिबाको निर्देश देइछन्ती। एही अभ्यास मे 7 तारिख अर्थात आज अनुष्ठित हेबो। एथिरे एयर साइरन को चेतावनी भाबे व्यवहार करा जिवो। आक्रमण हेले साधारण लोक माने कोन करिवे से नै तालीम दिया जिवो। जेकोनोसी परिस्थिति रे भी आक्रमण हेले साधारण लोके और छात्र छात्री किभଳି सुरक्षित स्थान को जिबे ताहारे अभ्यास करिबाको केंद्र गृह मंत्रालय पक्षरु निर्देश जारी करा जाइछि। एही समय रे छात्र एवं नागरिक माननकु तालीम देबाको मध्य निर्देश दिया जाइछि। ओडिसा रा 12टी स्थान रे हेबो मॉक ड्रिल। बालेश्वर, कोरापुट, भुवनेश्वर और गोपालपुर रे मॉक ड्रिल करा जिवो। सेही परी हीराकुद, पारादीप, राउरकेला और भद्रक रे भी मॉक ड्रिल हेबो। एहा सह ढेंकानाल, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा और तालचेर रे मॉक ड्रिल करा जिबा नै निष्पत्ति निया जाइछि। युद्ध बेले नागरिक माने किपरि आत्मरक्षा करिवे से नै तालीम दिया जिवो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, वेबसाइट रे उपलब्ध हैला डिजिटल मैट्रिक सर्टिफिकेट। 7 दिन जाए मागणा रे करि परिबे डाउनलोड। सद्य प्रकाशित मैट्रिक फलर सर्टिफिकेट माध्यमिक शिक्षा परिषद बा बोर्ड वेबसाइट रे सोमवार संध्या 7 टारू उपलब्ध होईछि। पास करिथिबा परीक्षार्थी माने सेमानक डिजिटल सर्टिफिकेट घरे बसी पाई परिबे। सेही परी परीक्षार्थी माने निज व्हाट्सएप रे मध्य एही डिजिटल सर्टिफिकेट सीधा सड़क पाइबा लागि सुजोग रहिछि। एथिलागि बोर्ड पक्षरु 7710058192 व्हाट्सएप नंबर जारी करा जाइछि। उक्त व्हाट्सएप को मेसेज पठाई आवेदनकारी माने सहजरे मैट्रिक सर्टिफिकेट पाई परिबे बोली बोर्ड पक्षरु कुहा जाइछि। परीक्षार्थी माने 7 दिन मध्यरे एही डिजिटल सर्टिफिकेट वेबसाइट रो जेते थरा डाउनलोड कले कोनोसी देय देबाको पड़िबो नाही। मात्र 7 दिन परे प्रथम थरा डाउनलोड कले कोनोसी देय देबाको पड़िबो नाही। मात्र एहा परे डाउनलोड कले थरकरे 500 टंका ऑनलाइन देबाको पड़िबो बोली बोर्ड पक्षरु सूचना दिया जाइछि। तेबे व्हाट्सएप रे किपरि सर्टिफिकेट पाई परिबे से संपर्क रे बोर्ड पक्षरु अवगत करा जाइथिबा सोपान संपर्क रे उल्लेख रहिछि। परवर्ती खबर, पुरी रे नुआ विमान बंदर निर्माण को केंद्र सरकारंकर मंजूरी। पुरी रे अंतर्जातीय विमान बंदर निर्माण पई केंद्र सरकार नीतिगत मंजूरी प्रदान करिसंती। एही विमान बंदर हेबा फल रे भारतर प्रमुख शहर को सीधा सड़क जोगाजोग करि हेबो। एथि सहित पुरी एवं ओडिसा पई गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट सृष्टि हेबो। पुरी विमान बंदर प्रकल्प दीर्घ दिनरो चर्चा रही आसुथिला। पूर्वतन बीजेडी सरकार एही प्रकल्प पई आंतरिकता देखाई नथिबा अभियोग करी पुरी सांसद संबित पात्र लोकसभा रे प्रश्न उठाइथिले। एहार उत्तर रे बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू स्पष्ट करिथिले जे प्रकल्पर अग्रगति पई राज्य सरकारक सहयोग आवश्यक। एही विमान बंदर निर्माण हेले पुरी रे पर्यटन ओ अर्थनीति को नुआ गति मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। श्री जगन्नाथ मंदिर और समुद्र तटरे विश्वव्यापी पर्यटकक आगमन वृद्धि पाइबो एवं स्थानीय जनसाधारणक पई नियुक्तिर नुआ सुजोग सृष्टि हेबो। परवर्ती खबर, पुणी बढ़िला सुना दर। दिनकर 2730 टंका वृद्धि। किछि दिनर आश्वस्ति परे पुणी बढ़िला सुना दर। आज 24 क्यारेट सुनार दाम 10 ग्राम प्रति 98,460 टंका रहिछि। गतकाली एहा 95,730 टंका थिला। दिनकर 2,730 टंका वृद्धि पाइछि। 22 क्यारेट सुनार दाम 10 ग्राम प्रति 90,250 टंका रहिछि। गतकाली एहा 87,750 टंका थिला। एथिरे 2500 टंका वृद्धि पाइछि। 18 क्यारेट सुनार दाम 10 ग्राम को 73,840 टंका रहिछि। गतकाली एहा 71,800 टंका थिला। एथिरे 2,040 टंका वृद्धि होइछि। मात्र रूपार दाम रे सामान्य ह्रास होइछि। 100 ग्राम रूपार दाम 10,790 टंका थिबा बेले गतकाली एहा 10,800 टंका थिला। एथिरे 10 टंका ह्रास होइछि। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नै आसिला बड़ अपडेट। पुणी थरे मिलिबा पई जाउछि सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका। हिताधिकारी को मिलिबो एकाथरे के 15,000 टंका। 2 लाख रु अधिक नुआ हिताधिकारी को 24 तारिख रे मिलिथिला सुभद्रा टंका। 200 कोटी टंका बांटिछंती मुख्यमंत्री। एकाथरे के 2टी किस्ती रे 10,000 टंका पाइछंती महिला। उपमुख्यमंत्री एही अवसर रे कहिथिले जे महिला सशक्त हेले व्यवस्था सुदृढ़ हेले देशर विकास हेबो। तेनु षष्ठ पर्याय रे जे महिला माने मार्च 31 सुधा आवेदन करिथिले एवं योग्य विवेचित होइथिले सेमाने एही आर्थिक सहायता पाइछंती एवं
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1,65,877 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 98,82,092 ଜଣ ମହିଳା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ସରକାର ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକାଥରକେ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା 15,000 ମିଳିବ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ମୌସୁମୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ, 22ରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ଆକଳନ। କାଳବୈଶାଖୀ ପରେ ମୌସୁମୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢିବ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ହେଲେ ଏବେ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଭାରତ ଉପମହାଦ୍ୱୀପରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ମେ 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏନଏସଜି ଟିମ୍। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କରୁଛନ୍ତି ରୁଟିନ ଯାଞ୍ଚ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏନଏସଜି ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରୁଟିନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏନଏସଜି ଟିମ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏନଏସଜିର ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ଏଚଏଚଏମଡି ମେସିନ ଓ ଡିଏଫଏମଡି ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲେ ସରକାର। ଭାରତ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆହତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ସଡକ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା 5 ମେ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ସଡକ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଟର ଯାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂକଟମୋଚକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ, ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଋଣ ପାଇଁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ରର ଏକ କପି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିସହିତ ଫର୍ମ ସହିତ ଗତ 3 ମାସର ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗତ 2 ମାସର ଦରମା ସ୍ଲିପ କିମ୍ବା ଦରମା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୌଳିକ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଋଣ ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ରାଶି ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଏମଆଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିମାଣ ପୂରଣ କରିବାର ଅବଧି 6 ମାସରୁ 96 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ହାର, ଋଣ ପରିମାଣ ଏବଂ ଋଣ ପରିଶୋଧ ବିବରଣୀକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ପ୍ୟାନ ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ପିନ୍ କୋଡକୁ ପୂରଣ କରି ଇକେୱାଇସି କୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆଉ 4ଟି
3ଟି मेडिकल कॉलेज केन्दुझर गस्तरे मुख्यमंत्री घोषणा पूरण हेब 5000 डाक्तर पदवी केन्दुझर धरणीधर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे आरंभ होईछि अंतः चिकित्सा सेवा और ट्रमा केयर सबु खनिज जिला गुड़िकर मेडिकल कॉलेज उन्नत ट्रमा केयर व्यवस्था रहिब केन्दुझर गस्तरे जाई मुख्यमंत्री कहिसेंति आगामी दिन में 5000 डाक्तर पदवी पूरण हेब राज्य रे खूब शीघ्र भद्रक जगतसिंहपुर ढेंकानाल और नवरंगपुर रे आउ 4टी नुआ मेडिकल कॉलेज स्थापन हेब धीरे धीरे राज्यर सबु जिल्ला रे मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करा जिवो नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व रे देश रे स्वास्थ्य सेवा उन्नति पई केंद्र सरकार सबु जिल्ला रे मेडिकल कॉलेज खोलिबा पई निष्पत्ति नेइछन्ति केंद्र सरकार एथि पई 60% अर्थ देउथिबा बेले राज्य सरकार 40% अर्थ देबे केन्दुझर रे 1154 कोटी टंका व्यय रे 340 प्रकल्पर लोकार्पण और भित्ति प्रस्तर स्थापन करिसेंति मुख्यमंत्री परवर्ती खबर मॉक ड्रिल नै राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री प्रतिक्रिया आगको गाँ गाँ रे हेबो मॉक ड्रिल आगको गाँ रे भी हेबो मॉक ड्रिल ए नै गणमाध्यम को सूचना दैछन्ति सुरेश पुजारी आज अपराह्न 4टा बेले बाजिबो मॉक ड्रिल साइरन ए संपर्क रे अवगत कराइछन्ति अग्निशम डीजी सुधांशु षडंगी आजिठारु पर्यायक्रमे सप्ताहे धरी कार्यक्रम चालिबो बुधवार उपकूलवर्ती जिला सहरांचल हेबो मॉक ड्रिल शत्रुपक्ष विमान आक्रमण कले कौन कराजिबो जणाई दियाजिबो मॉक ड्रिल आरंभ होबा पूर्वरु पाखापाखि 5 मिनिट धरी साइरन बाजिबो एहा परे जाई मॉक ड्रिल आरंभ कराजिबो मॉक ड्रिल सरीबा परे आउ थरे साइरन बाजिबो साधारणतः कंक्रीट छात तले रहिबाको परामर्श दियाजिबो बस्ती लोकंको सुरक्षित स्थान को स्थानांतर कराजिबो एहा ओडिसार 12टी जिल्ला रे मॉक ड्रिल कराजिबो परवर्ती खबर जीद रे अटल ममता बनर्जी दीघा जगन्नाथ मंदिर सामने रे पुणी लागिला जगन्नाथ धाम लेखा थिबार पोस्टर जीद रे अटल दीदी दीघा रे जगन्नाथ मंदिर सम्मुख रे पुणी बड़ बड़ अक्षर रे जगन्नाथ धाम पोस्टर मरा जाईछि दीघा जगन्नाथ मंदिर उद्घाटन समय रे जेउ अस्थायी कागज और थर्मोकोल रे सेल्फी पॉइंट करा जाईथिला सेथिरे दीघा जगन्नाथ धाम लेखा थिला 30 तारिख उद्घाटन परे 1 तारिख दिन टेंट मालिक खोली नेइथिला किंतु परवर्ती समय रे जगन्नाथ धाम शब्द को हटाइबा पई जोरदार प्रतिवाद और विवाद देखिबाक मिलिथिला एहारी भितरे गतकाली बीजेपी रो आईटी सेल मुख्य अमित मालव्य ट्वीट करी ममता जगन्नाथ धाम उठाई नेइथिबा पोस्ट करिथिले किंतु प्रकृत रे ताहा स्थायी नथिला केवल 2 दिन पई टेंट मालिक सेल्फी पई लगाइथिले तेबे दीदी मुंड नुआई जगन्नाथ धाम उठाई नेइथिबा नेई सोशल मीडिया रे चर्चा परे गतकाली राति रे पुणी स्थायी भाबरे मंदिर सम्मुख रे जगन्नाथ धाम बोली होर्डिंग लगा जाईछि खाली सेतिकी नोहे पूर्वरु जेउ सेल्फी पॉइंट करा जाईथिला पुणी ताको तयारी करिबा पई व्यवस्था चलीछि परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आवास योजना रु हटिला एही 3टी शर्त एबे लाभ पाई परिबे अधिक हिताधिकारी निजर गोटिए घर हेबा समस्तकर स्वप्न एही स्वप्न को पूर्ण करिबा पई अनेक लोक बहुत कठिन परिश्रम करंती बहुत टंका संग्रह करंती अनेक लोक निजर घर किनिबा पई यथेष्ट टंका संचय करि पारु नाहंती एभଳି लोकंको भारत सरकारଙ୍କ द्वारा घर करिबा पई सहायता दिया जाई थाए तेबे भारत सरकार एथि पई प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई थांती किंतु एही योजना अधीन रे सरकार किछि शर्त रखिछन्ती केवल योग्यता मानदंड पूर्ण करुथिबा लोकमाने एही योजनार लाभ पाई परिबे किंतु वर्तमान सरकार एही योजनार लाभ पाइबा पई 3टी शर्त को ह्रास करिछन्ती तेबे सरकारଙ୍କ पक्षरु पूर्वरु 13टी शर्त रहिथिला जेउ हिताधिकारी एही 13टी शर्त पूर्ण करिथिले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे सुविधा पई आवेदन करि परिबे किंतु एबे एही शर्त गुडी को हटाई दिया जाईछि एथि मध्यरु प्रथम शर्त हेउछि सर्वनिम्न मासिक आय पूर्वरु सरकारी पक्षरु एथि पई सीमा 10,000 टंका थिला जहाको हटाई 15,000 टंका करा जाईछि एहा व्यतीत जेउ मानकर पूर्वरु 2 चकिया जान किबा माछ धरिबा टंगा थिला सेही लोक माने आवेदन करि पारु नथिले किंतु जदी एबे कहा पाखरे स्कूटर किबा बाइक अछि तेबे से मध्य योजनार लाभ पाइबा पई आवेदन करि परिबे परवर्ती खबर मॉक ड्रिल पई गृह मंत्रालयर निर्देश एयर अटैक साइरन लगाइबा को निर्देश भारत पाकिस्तान मध्य रे बढ़ुतिबा उत्तेजना मध्य रे दिल्ली रु आसुछि बड़ खबर सब राज्य को सुरक्षा मॉक ड्रिल करिबा पई निर्देश मिलिछि एही मॉक ड्रिल रे साधारण लोके भी शामिल हेबे मे 7 तारिख बुधवार अर्थात आज दिन रे एही मॉक ड्रिल करा जिवो आक्रमण हेले साधारण लोके एवं छात्र कोन करिवे से नै तालीम दिया जिवो साधारण लोके सुरक्षित स्थान को किभଳି जिबे एहार योजना करा जिबा सह अभ्यास
ବି କରାଯିବ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। କେବଳ ଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେନା। ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଫେଲ ତାର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଛି। ଆକାଶ ପଥରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ସାଇରନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଥିରୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ତଥା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତି କରିବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ 19ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 2,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣୁ ଏବେ 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ସେହି ତାରିଖକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସରେ ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏଯାଏଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 9 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏଥର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସି ନପାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭୁଲରେ ଭେରିଫିକେସନ କରାଇ ନଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଏଣୁ ଅଧା ଅଧୁରା ଫର୍ମ ପୂରଣ ନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜ ନାଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ pmkisan.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ। ଏହି ୱେବସାଇଟ ଭିଜିଟ୍ କରି ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରି ନିଜ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଓ ଗାଁ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜ ନାଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।